କରି ବିନିଯୋଗ କରି ତା ଦେହରୁ ଶକ୍ତି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ବି କରିବା ଆଉ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷରୁ ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବଡିରେ ବାହାରେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ଇଙ୍କି ବି ବନେଇପାରିବା କରିଲା ଫଙ୍କସନ ଟିକେ ए घूरिबो टर्बाइन आगे दिदी देखो आपनकर एठी जेमति निया ना कले कोन हबो कि देखो आपनकर एठी जो हीटेड सोलर पैनल एबे अछि सेटा दिदी एबे चार्ज होबा गले चार्ज हेले जतो कर आपन दिदी जेमति चार्ज होबो सेटा एठी जो बैटरी लागे छि सेटा जेमति चार्ज होबो जते माने चार्ज एनर्जी रहबो सब एठी बैटरी सर्व हेले कोन हबो जेमति एबे धरबो जति के एनर्जी एबे या सर्व हो जाय धीरे धीरे देखी